बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान और जंग के बादल फिर मंडलाने शुरू हो गए। आपने हमस पर एक मरतबा फिर जो है अमरीकी परवाज़ें शुरू हो गई। कल एक सिचुएशन रूम, क्राइसिस रूम, वार रूम, नाम इसके जो मर्ज़ी रख लें, वाइट हाउस के अंदर वो बंद कमरा जिसके अंदर सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनके पास कोई डिवाइस, इवन उनकी अपनी घड़ी भी नहीं होती, और वो अगर ग्लासेस हैं तो वो भी उनको दूसरे ग्लासेस दिए जाते हैं उनके नंबर के हिसाब से। वो अपने ग्लासेस लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। ऐसा सिचुएशन रूम, क्राइसिस रूम, बीबीसी ने उसको क्राइसिस रूम लिखा है, कुछ मीडिया हाउसेज ने उसको सिचुएशन रूम लिखा है। मैं उसे वार रूम कहता हूँ। इसलिए वार रूम कहता हूँ कि वहाँ पर जंगों के फैसले किए जाते हैं कि जंग होगी या नहीं होगी। कल तक सूरत हाल ये थी कि कहा जा रहा था कि माहिदा तैयार हो गया है, अमेरिका ने जो है अपना ब्लॉकेट हटा दिया है आपने हमद से, और ईरान से मुतालबा किया है कि वो अपना जो नाकाबंदी है उसको ख़त्म करे। इसराइल को भिजवा दिया गया है कि ये शिकें हैं जिन पर हम ईरान के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं, यानी अब्बा जी को लोग पूछ के करांगे, मुआहदा जरा भी करांगे। नेतन्याहू इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के अब्बा जी हैं और जिनसे पूछ कर मुआहदा किया जाएगा। और इसी मुआहदे की शिकों के आने से पहले पहले नेतन्याहू ने लेबनान पर अब हमलों को तेज़ कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा इलाके जो हैं एवेक्यूएट कराने शुरू कर दिए हैं। 70% गज़ा को जो है वो उसने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है, ताकि अगर मुआहदे में गज़ा और लेबनान जंग बंद करनी पड़े तो बड़ा हिस्सा पहले से उसके पास हो। सिर्फ 30% हिस्सा जो है गज़ा का वो छोड़ेगा। अमेरिका के सिचुएशन रूम में कोई फ़ैसला नहीं हो सका। कल तक जो कहा जा रहा था कि मुआहदे के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं, मुआहदा हो रहा है, मैंने कल के व्लॉग में भी ये बात कही थी कि यह मुआहदा इस तरह से नहीं होगा जब तक ईरान ना कहे नाकाबंदी ख़त्म नहीं होगी। ब्लॉकेट सिर्फ ईरान के लिए था अमेरिका का, बाकी जहाज़ों के लिए तो खुला था। बाकी जहाज़ पासदारान इनकलाब की दी हुई डायरेक्शंस और उसके दिए हुए कवानीन के मुताबिक जो आपने हमज़ अथॉरिटी बनाई गई है खलीज फ़ारस में, उस पर अमल दरामद करते हुए जा सकते थे। उसके लिए एक टैक्स है, जो जहाज़ देगा वो गुजर जाएगा, जो नहीं देगा, जिस तरह से अमेरिकन जहाज़ ने गुजरने की कोशिश की, नहीं गुजरने दिया पासदारान इनकलाब ने, उसको अपना रुख जो है तब्दील करना पड़ा था। आपने हमद सिर्फ एक मसला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो एटमी डस्ट को भी जो है तबाह करेंगे। एटमी डस्ट से मुराद उनकी अफजुर्दा यूरेनियम है, और ये अफजुर्दा यूरेनियम जो है ये उसके गले की हड्डी है। जब तक ये ईरान के पास है, ईरान महफूज है। ये मैं हमेशा कहा करता हूँ। जिस दिन ईरान ने अपना न्यूक्लियर अफजुर्दा यूरेनियम जो है इसको सरेंडर कर दिया तो समझे ईरान सरेंडर हो गया, क्योंकि उसके बाद कोई भी मुल्क उठेगा वो ईरान पर हमला कर लेगा, और हमले के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही होगी, और इस तबाही के नतीजे में ईरान दोबारा अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकेगा। अभी तक उसको बचाने की वाहिद वजह यह है कि उसके पास एक ऐसा अफजुर्दा यूरेनियम है जिससे वो बहुत जल्द एटमी हथियार बना सकता है, यानी एटमी वार हेड बना सकता है। इसी का खौफ इसराइल को भी है, अमेरिका को भी है, और दुनिया भर को भी इसलिए है कि अगर उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया तो ताबकारी फैलेगी, कहीं कुछ नहीं बचेगा। मिडल ईस्ट भी जो है ताबकारी के बादल की लपेट में आएगा, और वहाँ पर भी ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये रिपोर्ट्स कहती हैं। इसलिए इतना डीप डाउन यूरेनियम रखा गया है, और अगर इसको तबाह करने की कोशिश की गई तो बड़े पैमाने पर एटमी आलूदगी जो है वो फैल जाएगी। ईरान ने अपनी पूरी गेम जो है वो अच्छे तरीके से अब तक की खेली है। अगर अमेरिका ने महदूद पैमाने पर हमला किया है तो उसने भी उसका जवाब दिया है। अमेरिका का ड्रोन या जहाज़ जो है उसने गिराए हैं। अब के बार फिर उसने जो है दिखाया है कि उसके पास इतनी क़ुव्वत है कि वो किसी जहाज़ को, चाहे वो अमेरिका का भी हो, आपने हम से गुजरने नहीं देगा। इसीलिए ब्लॉकेट ख़त्म करना पड़ा। ब्लॉकेट की पहले भी ईरान ने परवाह नहीं की थी, क्योंकि उसको पता था कि ये ब्लॉकेट जो है उसके लिए इतना हार्मफुल नहीं है जितना मिडल ईस्ट के लिए है। लिहाजा उसने इस ब्लॉकेट को रहने दिया और जहाज़ों को ऑफ़र की, और हर रोज़ हज गुजरते दिन के साथ कभी 36, कभी 26, कभी 50 जहाज़ जो हैं उनको गुजरने दिया, ताकि तजारत भी जारी रहे और ईरान के पास पैसा भी आता रहे। इस सारी सूरत हाल के अंदर सिचुएशन रूम में होने वाली कार्रवाई के बाद कोई फ़ैसला जो है वो नहीं किया जा सका। क्या जंग होगी या मुज़ाकरात की टेबल पर जाया जाएगा, और किन शराइत के साथ, जो कि ईरान की शराइत भी हैं, वो जाया जाएगा। इस्माइल बकाई का बयान भी आ गया कि हमारा किसी तौर पर भी न्यूक्लियर के हिसाब से कोई मुज़ाकरात नहीं है, और आपने हमस जो है वो 26 फरवरी वाली पोजीशन पर दोबारा नहीं आएगी। हमारी अथॉरिटी बन चुकी, ये अथॉरिटी अपना टैक्स लेगी और टैक्स लेकर यहाँ से गुजारेगी।
پیٹ ہیگست کا بھی بیان آ گیا، اس نے کہا کہ جنگ کا آپشن جو ہے وہ کھلا ہے، اور اسی جنگ کے آپشن کے لے کر اب یہ جو وار روم یا سیشن روم یا جو بھی اس کو کہا جائے، کرائسس روم بھی کہا دیا اس نے BBC نے، جو بھی کہا جائے، اس روم کے اندر سے جو آواز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کسی صورت مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کو ان شرائط پر تیار نہیں ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ دے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں فائدے کا معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، تو فائدے کا معاہدہ یہی ہے کہ آرام سے آپ اپنے حمل کو چھوڑ دیں، تجارت چل پڑے گی، تجارت چلے گی تو دنیا کا کاروبار چلے گا، لیکن اگر جنگ ہوئی تو خوفناک انجام ہوگا۔ ایٹمی ڈسٹ جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، یہ ڈسٹ پھیلے گی تو پورا میڈل ایسٹ اس کی لپیٹ میں آئے گا، بہت سارے ممالک اس کی لپیٹ میں آئیں گے، اور جو بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے وہاں پر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خاتمہ نہ بھی ہو تو ایسی بھیانک تباہی ہوگی کہ زندگی اگر باقی رہے گی تو سسکتی کرلاتی کپکپاتی زندگی ہوگی۔ کوئی معاہدہ ابھی تک فائنلائز نہیں ہوا، معاہدہ وہی ہوگا جس کو ایران کہے گا۔ ہمیں انتظار ہے کہ باس عراقچی، اسماعیل بقائی، مسعود پزشکیان یا مجتبیٰ خامنئی، ان میں سے کوئی ایک جو ہے معاہدے کی توثیق کرے یا کہے کہ ہاں یہ معاہدہ ہے کہ آپ نے ہرمز کھلی ہے، تب تسلیم کیا جائے گا۔ اکیلے امریکہ تو پچھلے 2 ماہ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہرمز کھلی ہے، آپ ہرمز سے گزریں، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں انشورنس کرتا ہوں، لیکن کوئی نہیں گزرے گا جب تک پاسداران انقلاب نہیں چاہیں گے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے، ایک ایسی بند گلی ہے آپ نے حمص کی، وہ جو باریک سی پٹی ہے، یہ ایک ایسی بند گلی ہے جس میں امریکہ جو ہے الٹا لٹک رہا ہے۔ بالکل آج ایک خوبصورت کارٹون جو ہے ڈان نیوز نے شائع کیا، جس میں آبنہ حمص کے ساتھ باندھ کر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو لٹکایا ہوا دکھایا گیا۔ میں بھی اس کو پوسٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھیں۔ بین یہی صورتحال ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اس وقت آبنہ حمص میں الٹے لٹک رہے ہیں، اور ان کو چھڑانے والا اس وقت کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ کبھی وہ ایک ملک جاتے ہیں، کبھی دوسرے ملک سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن ایران کسی طور پر بھی اپنا نیوکلیئر جو پروگرام ہے نہ اس کو رول بیک کرنے پہ آ رہا ہے، نہ وہ اپنے حقوق جو آبنہ حمص میں ہیں اس سے دستبردار ہونے کو آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جس مقصد کے لیے شروع کیا تھا کہ وہ آبنہ حمص میں ایک ایسا ٹول پلازہ قائم کریں گے جس سے وہ تجارت میں سے فائدہ اٹھائیں گے اور ایرانی تیل جو ہے ان کے قبضے میں ہوگا۔ یہ خواب نیتن یاہو نے ان کو دکھایا تھا، ان کے ابا جی نے یہ خواب دکھایا تھا، لیکن اس خواب کی الٹی تعبیر ہو گئی۔ اب پیسہ جو ہے آبنہ حمص سے کون کما رہا ہے؟ ایران، اور ایران کا تیل جو ہے وہ دنیا کی بڑی طاقتیں خرید رہی ہیں۔ کہیں ایک وقت میں بھی جو ہے اس تیل کی طاقت جو ہے یا تیل کی ترسیل جو ہے وہ رکی نہیں ہے۔ 1-2 جہاز روکنے سے ایران کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں اس وقت جو ہے فرق پڑا ہے تو مڈل ایسٹ کو، جہاں پر ایک بحرانی کیفیت شامل ہے، اور اس بحرانی کیفیت میں وہ ایسے فیصلے کرتے چلے جا رہے ہیں جو انہیں مزید ایران سے دور اور تباہی کے نزدیک لیتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے اب نپٹنا ہوگا۔ سیشن روم کا اجلاس ختم ہوا، اور یہ اجلاس ختم ہونے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، آیا جنگ ہوگی یا امن رہے گا، ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کے جو ہیں وہ رہنمائی ملتی ہے، وہ آپ کرتے رہیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔